Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Nanmu bacteriophage second kum cycle the lysogenic cycle da bo discuss ko. Already kum sa lytic cycle the maga mu discuss kare the jagi kum sa bacteriophage the maga and ke kum bacteria the maga che kai kill kawi. Kum sa lysogenic cycle students. In a lysogenic cycle, the phage genome enters the cell through attachment and penetration. Students, kumsa lysogenic cycle de diki the kumsa phage genome de magache kai enter kigi cell lagad ki chere musa bacteria. A phage wala kumsa host de magache de bacteria. ची बजरी की अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन न स्टूडेंट्स संगे मूललेटिक साइकिल के अटैचमेंट और पेनिट्रेशन डिस्कस करो से मगाशे दे न बैक्टीरिया ने पॉसिबल चेवी खास रिसेप्टर मौजूद भी अगर सरब द कुम फेज दे मगा अटैच की चकला अटैच ची बचे कई पेनिट्रेशन कई सो मतलब दे द फेज वाला कुम जीनोम दे कुम डीएनए दे मगा बचे की पेनिट्रेट की संगे कई और कुम शीट है contractile sheet magabacheshi contract no kum daga genome de magabacheshi bacteria ta enter shi the process tamulio penetration. A prime example is the lambda phage. Kum sa daga lysogenic cycle de idi kum sa examples kum de magache di lambda phage. During the lysogenic cycle, instead of killing the host, lysogenic दौरान के बजाय इसके कुमसा होस्ट दे मगा किल की फीचे कई द फेज डीएनए इंटीग्रेट्स into the bacterial chromosome and becomes the part of the host. Sakala penetration washi niche kai kumsa the phage wala DNA de maga host kumsa bacteria wala kum chromosome de maga khatam kai na balki maga sara che kai khpala DNA integrate kai wo andi host andi bacteria hissa judegi. The integrated phage genome is called prophage. The kumsa phage DNA bacterial chromosome saracheshwa integrate shwa. No kumsa the integrated kuma DNA de phage wala. Ditamun namair ko prophage. A bacteria carrying a prophage without being lysed is called lysogen. The kuma bacteria de tsmagado andaga prophage carry kai without being lysed. बगैर कुमी दी सेल वॉल दे मग ब्रेकिंग ना बगैर मतलब बैक्टीरिया कुम दे मगा बगैर मटकवानी ना द कुम फेज द कैरी कई द शे बैक्टीरिया तवेलशी लाइसोजन and the process is called lysogeny ودا شي process तवेलशी lysogeny ودا कुम साइकिल दे समगा अंदी process दौरान की कीगी अगर तवेलशी lysogenic cycle चाहे की कुम बैक्टीरिया दे मगा की न कीगी बल्कि फ्रेंडली माहौल जुड़ई फेज सरा. Both the phage and bacterium live and multiply in a peaceful coexistence. नदी साइकिल के कुमसा फेज दे और कुमसा बैक्टीरियम दे मगा उसी ओ मल्टीप्लाई कीगी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के फ्री माहौल के पीसफुल माहौल के न कुमसा फेज दे मगा बैक्टीरिया के न कभी. In this case, the phage becomes a harmless guest. The case ke the phage de magache dim sa you harmless guest de and the bacterium acts as a host. Kumsa bacterium de magache kai host mahai kor kai. Sometimes when the phage DNA enters the bacterial cell, instead of taking over the control of biosynthetic machinery of the host, it becomes associated and mixed up with the bacterial chromosome in a friendly atmosphere. Chakala musa student the habara already muaka chakala musa phage DNA bacterial cell ta enter shi bajay iske sidhi kuma bacterial kuma chromosome de DNA de magani control hasil ki dache kai the kumsa phage de maga andi कुम बैक्टीरियल क्रोमोसोम दे कुम होस्ट दे अंदी सरचे की एसोसिएट की मिक्स्ड की खपला डीएनए चे कई इंटीग्रेट कई उसा यू फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जुड़ई. In this condition, the bacterium continues to live. अंदी हालात के अंदी कंडीशन की कुम बैक्टीरियम दे मगाऊसी and reproduces normally. वचे कई खपल तदो जितई कुम बैक्टीरिया दी मगाचे कई खपल reproduction कई. The phage DNA passes to each
daughter cell of the bacterium in all successive generation. نو چې کله بکټیریاز کوم دی مغه چې کوي خپل ځون ریپلیکیټ کوي نو کوم سفیج دی مغه هر یو کوم بکټیریوم ولا جنریشن دی هغه سره کوم سفیج دی مغه سره سره چې کیږي ملټیپلای کیږي. Thus, the number of phages increases without any harm or damage to the bacterium cell. نو کوم سات څنګه دغه خپل کوم بکټیریا د مغه ریپروډکشن کوي خپل تعداد زیاتوي نو کوم سفیج دی مغه چې کیږي خپل تعداد کې وسه زیاتیږي خپل تعداد چې کوي انکریز کوي بغیر څه نقصان او بغیر څه ډیمیج کوم دی مغه بکټیریا سیل ته نرسي مغه چې خپل تعداد زیاتوي. Therefore, this relation is called guest-host relationship. ځکه دی ریلیشن ته ویل شي guest-host relation. This type of cycle is called lysogenic cycle. او دا شی کوم cycle ویل شي lysogenic cycle. Sometimes, however, the phage DNA is separated from the bacterial chromosome and become reactivated to become virulent and hence destroy the bacterial cell and starts the lytic cycle again. نو students کوم څه دغه phage DNA ده د bacterial chromosome نه ځنه کیږي سپریټ کیږي چې وجنه due to environmental stress وجنه and become reactivated to become virulent مغه دوباره چې ریاکټیویټ کیږي او دوباره چې جوړیږي virulent جوړیږي حکومت سب بکټیریا د مغه چې کوي کیل کوي and hence destroy the bacterial cell او چې کوي کوم bacterial cell د مغه چې کوي destroy کوي and start the lytic cycle again حکوم lytic cycle د مغه دوباره start کوي. student لګ ډیاګرام وکسو نچره مسا یو بکټریوفیج وایرس د مسا نوال چې کیږي د مسا هوست د بکټیریا دی دنه خاص شوی ریسپټرز وی څنده بچ کی یوسه اٹیچ کیږي څکل اٹیچ شي ان با چې کیږي پینیټریشن ایډیول کوم ډي ان اے دی وکس سټوډنټس مګه چې کا پینیټریټ کڅنګي د کوم سا کانټراکټایل کوم شي ته مګه چې شو کانټریکټ شو نو کوم ډي ان اے دی مګه چې کا پینیټریټ کا د مسا بکټیریا والا کروموسوم دی د مسا هوست والا چې دی ډي ان اے دی څکل پینیټریټ کی نو بجای اس کې کوم سا بکټیریا والا کوم ډي ان اے د مګه ختم کی نو چې کوي دا وسه انټیګریټ کیږي د یو انزایم د انټیګریز مګه چې کوي د سره هوست والا کوم ډي ان اے دغه څه کیږي انټیګریټ کیږي کمباین کیږي وسه څکل وسه انټیګریټ شي صحیح ده دی پروسس منور کو انټیګریشن دی بیا غتا کوم سفیج دی ته منور کو پروفیج کوم دغه ډي ان اے د انټیګریټډ ډي ان اے ته منور کا پروفیج ندینه بچی کیږي بایوسینتھیسس کیږي نو څکل د بکټیریا ډیوایډ کیږي کوم د پروفیج ده مګه چې کیږي سره ډیوایډ کیږي د شکل خپل چې کوي نمبر زیاتي لیکن جنا وخت چې کی سټوډنټس د مصدقه سي پوری لایزوجینک سایکل سٹارټ ہودا شروع وی لیکن څکل سټریسفول کنډیشن روشي نو کوم صد لایزوجینک سایکل ده د چې کی سا انټر انټو د لیټیک سایکل انداز کوم د لیټیک سایکل ته انټر کیږي نو چې کوي کوم د پروفیج وو کوم د ډي ان اے وا اول چې کوي ای بکټیریا ولا کوم ډي ان اے د مغه ختم کی صحیح ده اغه بچی کوي د کوم بکټیریا ده مغه دی کنټرول کوي اغه بچی کوي کوم لیټیک سایکل ده مغه سٹارټ کوي نو ہوپ سټوډنټ تاسو به لایزوجینک سایکل نه پوښي وي ان شاء الله نیکسٹ کوم ټاپک ته مغه ډسکس کوو. الله حافظ.